Srbi čine 3/4 ovoga tipa. Značajno je da svi Srbi dinarskog tipa, od onih u sjevernoj Hrvatskoj na granici Kranjske pa do skadarskih Srba, poznaju najglavnije događaje iz srpske istorije, koji se narodnim pjesmama i pričama prenose s koljena na koljeno. Predstavnici ostalih grupa, izuzevši Srbe panonskog tipa i donekle one centralnog tipa, nemaju kakve više predstave o svojoj prošlosti i narodnoj sudbini. Dinarski su Srbi potpuno i svi predani zajedničkoj stvari, gotovi na sve žrtve. Ovaj rodoljubivi žar nije im došao ni preko škola ni iz knjiga, jedino se u Srbiji on razvijao i širio preko škola. U drugim oblastima su naprotiv škole stojeći pod tuđinskom upravom pokušavale, istina bez uspjeha, da uguše ova predanja. Oni imaju dakle vrlo jasnu nacionalnu svijest, nacionalnu dušu. Nacionalni moral i nacionalna misao nasljeđe su duge istorijske prošlosti. Oni su se učvrstili kao instinkti koji automatski određuju ponašanje svakog građanina i čitavog naroda. Iskrsne li kakav bilo događaj, svaki dinarski Srbin zna šta treba da čini i čini to tačno. Svi rade u najvećoj saglasnosti. Seljaci i svi oni, uostalom vrlo rijetki, koji nisu degenerisani političkim strastima ili drugim uticajima. Žene se ponašaju kao ljudi. Za narodnu stvar svi podnose najveće žrtve. Balkanski ratovi i Veliki rat samo su jedan od mnogobrojnih, ipak najstrašnijih dokaza o dubini i plemenitosti ovog nacionalnog osjećanja. Svaki je Srbin prožet nekolikim kao kristal jasnim mislima. Hoće slobodu i samostalnost svih zemalja za koje zna da su bile dio njegove države i da u njima živi sirotinja raja. Pod ovim imenom on razumije svu onu svoju braću koja ne žive u granicama Srbije i prema tome nemaju potpunu moralnu i intelektualnu slobodu. Njih treba oslobađati stalnim junaštvom, neprekidnim požrtvovanjem i krvlju. Mlaki, nepotpuni i oportunistički načini ne dolikuju ponosnom narodu. Sa dubokom je zahvalnošću primao pomoć koju je velika i sveta Rusija činila s vremena na vrijeme, ali ne dopušta da oslobođenje njegove braće dođe sa strane. Nada nema pravo ni u koga, do u Boga i u svoje ruke, kaže narodna pjesma. Ako mora pred većom silom popuštati, dinarski čovjek će uništiti sve što bi neprijatelj mogao uzeti. Pjesma kaže: car je Mehmed Stalać osvojio, ne osvoji dobra ni jednoga. Osvojio je grad, ali u njemu nije zatekao ništa od onoga što je želio, ženu, oružje i konja Vojvodinog. U odlučnim trenucima nema savijanja, nema popuštanja, nema srednjeg puta. U krv će nam vjere zaplivati, bit će bolja koja ne potone. Naša je da ginemo i krv prolivamo, da junački amanet čuvamo, divno ime i svetu slobodu. U toku istorije su sjajno posvjedočene vojničke vrline dinarskih ljudi. One su na najvišem stupnju kod stanovništva Srbije i Crne Gore, u državama nacionalne misije.
Takvi su crnogorski junaci koji su gotovo stalno bili nezavisni od Turaka. Takvi su mnogobrojni vitezovi i hajduci svih dinarskih oblasti iz turskog doba. Time se objašnjavaju i gotovo stalni ustanci ne samo u Srbiji, već i u Bosni, u Hercegovini i u oblasti Stare Raške. Ovi su dinarski ljudi ratovali uz Mletke, uz Austriju, pa čak i uz Napoleona i Rusiju. Tako je izvršeno prirodno odabiranje junačkih tipova od Miloša Obilića do bezbrojnih bezimenih junaka. Uvijek je među njima bilo velikih vojničkih talenata, od Karađorđa do najnovijih.